nganong week maning pusil sa sniper sa Battlefield 6 Red Sec kanyo dapat ma-unlock ni maning armor penetrator, recoil improves penetration, greater damage, ammunition that delays health regeneration. So muna siya kanay dali pa lang ko kanang standard wala ra di kis makapatay yun kung sniper ka sa Battlefield. Tapos ang barrel improves aim, non-fluted, enables faster transition to aim down sights. Kani kung ma-upgrade nimo ning barrel sa sniper rifle, faster transition to aim down sights plus projectile velocity, increase projectile velocity, yung muzzle brake. Mura enables rechambering, aiming down sights. Wala, mura ni. Tapos sa sniper to nauna to sa support. Ang support is kaning light machine gun o LMG LMG o kaning DRS. Puro siya mga light machine gun, DRS, IR. So ato ning i-check ammunition gapon. Mas ammunition trades recoil improves penetration. So at least kung mag-support ka dito, so next upgrade sa ammunition is penetration na hollow point, improves headshot damage, delays health regeneration. So okay ang support nga LMG light machine gun. Karon dito sa engineer, ang engineer mga submachine gun nilang SMG kanaw SMG dere na SMG. So sa SMG tanaw na to ang ammo, same, at least pwede support or engineer. So na ay penetration ang upgrade, next upgrade sa imuhang loadout or pusil. Tapos sa assault kanina ng assault rifle, dire na okay yapon sniper gyud pinakaluya gyud ka third upgrade pa. So marami atong loadout. Kaning mga loadout nimo mga i-bonify nimo sa imuhang sa imuhang to imuhang mga class. Assault ba ka, engineer ba ka, makuha nimo ni siya katong sa weapon loadout nga halimbawa sa Battle Royale na mo katong missile nga nalubong dito nimo makuha imo ang mga katong kani siya ni pang modify nimo nga mga armas dere. Alright.